आखि तोरा साथी रे जेते पाख सेते दूरा लज आखि तोरा साथी रे जेते पाख सेते दूरा से आखि आई नरे साथी रे लिखिबे नाम रा सिंदूर देवी देवी सब खुशी तो आखिरू हरिले लुहा मो जीविलो भासी जन्हा बिना पुदीना बढ़े जानी कहीं गले पुने से जन्हा बिछड़े लज आखि तोरा साथी रे जेते पाख सेते दूरा से आखि आई नरे साथी रे लिख दे नाम रा Bye.
कौन तुम घर नुहे तुम बड़ भौणी मो बड़ भाउज तमें चाहिए मो संगे आम घर को जाइपर नहीं नहीं तमे से कौ कथा तमें कौन मत बुझे पारछ जे मु बुझी परिबिनी अरे बाबा तमे बाहर रही के पाठ पढ़िलो घरे कौन होउची कौन न होउची से कथा तमे जानिबो केमिति एक्चुअली पाठ पाई मु सब किछि भूल जाइथिली एमिति भी तुमको प्रति मास रे फोन भी मु करि पारेनी मझिया भाई आउ भिणी करो आ भाउज करो जमा भी पड़ुनी कौन हिची कौन कहबी हाँ मझिया भाई डिवोर्स देइचती खाली सेते के नुह श्रवण भाई को नारे थाना रे मो नानी एफआईआर भी देइची काहे कि ना तम भाई प्रभु दत्त पटनायक से थाना रे आईएसी ना से निज को भाबुचନ୍ତି पुलिस कमिश्नर कथाटा ताले बुले बंके आम घर दे आसी खाली सेते के नुह मु श्रवण भाई को बेल ले नहीं आसिले बोली सेतिरे प्रभु भाई मो पर रागी के खप्पा बड़ नानी जहा कहबे तार कर सेया ना सेति पाई मते जा लागुची आम बाहागुर को से माने विरोध करि परंती आम बाहाघर निश्चय हबो मु जानिथिली तमको भलो पाइला दिनठू मु जानिथिली आम बाहाघर निश्चय हबो सेति पाई से निश्चय पाखरे हमको जल्दी पहुंचीबा को पड़िबो काहे कि ना तम परिवार पाई मते किछि करिबा को पड़िबो अले एबे से काम सरी जाऊ नहीं नहीं एबे से सब किछि एई परिबनी तमे एबे तम घर को जाओ आगो देखो घरे सब कोन होउची काहे कि ना घरे 2 मास ला चाकर नाही चाकरानी नहीं ताले घर काम सब करूची के बड़ भाउज कोन एका घर काम करि पाइ भाउज आई मी नहीं 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 मु से कथा कहि परिबिनी तमे जे निज आखिरे देखि आसो मु एबे घर को जाउची हां सुनो काली हम घर को जीवो मु तुमको अपेक्षा करतिबी आसुची लाजो लाजो आखी तोर साथी रे जिते पता से ते दूर से आखी आई करे साथी रे लिखी दे नाम मोर ए आखी रे तेरे ए मना रे अरबी तेरी थोड़ी पानी पानी पर बाई चढ़ी ओ प्रेम बाई चढ़ी अरे प्रशांत बो अरे केते बड़े हसिलुनु एबे आसी आ एठी काई के ठिया छु घर भीतर को चालू न तो हाथ रे टोकेई झाड़ू ता माने तू कोन अरे कथा कोन की घर गोटा कर काम सब पड़ी छ तो जदे चारियाड़ को मु नजर न देबी सब सेम दी पड़ीथिबो तू ताले जाय गाधेइनु काई बेला सेमिति केते हेलानी की कथा कोन की बापा हेई बड़ा गाधेई जाउतिली तू आसी के पहुंची गलु तू गाधेइनु जते बेले किछि खाइ भी नथिबु कथा कोन की चाकर चाकरांदी रे छुट्टी जाइछन तो ताको काम उडा टिके मते करबा को पडुची कोन 2 मास ला छुट्टी रे अछंती चाकर चाकरानी घरे न रहिले घर काम केमिति हबो तू कोन से कथा जानिनु माने हो हो तू जमा व्यस्त हो ना बापा अल्प दिन भीतर भाई कहि चाकर चाकरानी नहीं आसीबो तू जमा धैर्य धर जमा व्यस्त हो ना देखिबू सब आपे आपे ठीक हेइतिबो तो बड़ भाउछ बहुत भलो से मते कहिसथि शीघ्र शीघ्र नहीं आसीबे केतो ठीके पाइटी अधे काम मु करि दउची भाउज 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 अरे प्रशांत तमे केते बड़ा आसिलो अरे तुम पाठ पढ़ा सरी गला तो तमरा आ दिल्ली जीवन नहीं तो अरे बाबा तुम तो पूरा झड़ी जाइछ कौन पाठ चिंता प्रशांत तुम प्लाटफॉर्म पर्यंत ए पर्यंत केमिति आसिलो तुम तो टिके फोन कर देथिले तुम भाई जाई तुम नहीं आस्ताते तुम बोधे ट्रेन ले गाधुआ गाधुआ सारी देछ ताले भीतर को चले ना टिके फ्रेश हो जिवो बो गाधेइची हाँ बो सकाळे गाधेइथिबे मु तो ताको रूम रे ले जळिखा रखि दे आस्तिली बो मां आपण गाधेइचंती ना आपण खाइचंती ना जमार रोटी तो शाम दुआ
कौन तोते आजिकल सब यही कथा शुभुची नाई पाठ साठ पढ़ुचु न सब यही कथा को कालौचु तू देखी पारुनु मु परा लेखुची कौन लेखुचु से खाता रे अबे कौन लेखुचु से खाता रे शुणिबु शुण दिन गोटाई जाए जेजेमा ओखे ओखे घर काम करचंती एया लेखिची हे तू जतले जेजेमा को पैसा रे जिबु मु तते एंती दिन गोटाई जाए गोटाइबि ना बापा रे मो धनटा मो सुनाटा से छोट पिलाटा कौन इाड़ी सियाड़ी कही दे गला ता कथा तू जमा धरिबुनी बापा ଚାକରଟା କୁଆଡେ ଗଲା? କହିଲି ପରା ସେମାନେ ଛୁଟିରେ ଯାଇଛନ୍ତି। କଣ 2 ମାସ ହେଲାଣି ଛୁଟି ଯାଇଛି? ଚାକର ଚାକରାଣୀ ଘରେ ନ ରହିଲେ ଘର କାମ କେମିତି ହବ ତମେ କଣ ସେ କଥା ଜାଣିନ? ଆରେ ବାପା ନିଜ ଘର କାମ ନିଜ କରିଦେଲେ କ୍ଷତି କଣ ତୁ ଟିକେ କହିଲୁ? ବାପା କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତୁ ଏକା ସେ କାମ କରିପାରିବୁନି ବୋଲି? ଆରେ ମୁଁ କଣ ଏକା କରୁଛି? ମିଛ। ଭାଉଜ କେବେ ଘର କାମ କରୁନଥିବେ। ଭାଉଜ ସକାଳୁ ଉଠି ଚିଠା କରୁଥିବେ ସେ କୋଉ ସହରରୁ କୋଉ ଫୁଲ ଆଣିଲେ ଗଭାରେ ଖୋସିବେ। ଭାଉଜ ସକାଳୁ ଚିଠା କରୁଥିବେ ସେ କୋଉ ହୋଟେଲରୁ ଡିନର ନେବେ। ଭାଉଜ ସକାଳୁ ଚିଠା କରୁଥିବେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବାହାଘରେ ଯୋଉ ସୋନପୁରୀ ପାଟ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଭାଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉ ଦିନ ଆଣିବେ। ତମେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛ? ତମେ ମୋ ବଡ ଭାଉଜ ଏ ଘରର ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମକୁ ପୁଣି ମୁଁ କମେଣ୍ଟ କରିବି? କଣ ହେଲା ବାହାରେ କିଏ ଏମିତି ପାଟି କରୁଛି? ଆରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ତୁ ଏମିତି ପାଟି କରୁଥିଲୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ବାପା? ଆପଣ ଏଯାଏଁ ଗାଧେଇ ନାହାନ୍ତି? କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଗାଧେଇନି? ମୁଁ ଗାଧେଇଛି ତ। ଆପଣ ଗାଧେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗିଥାନ୍ତା। କଣ ହେଇଛି ବାପା ଆପଣ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଚାକର ଚାକରାଣୀ ଘରେ ନାହାନ୍ତି 2 ମାସ ହେଲାଣି ଚାକରାଣୀ ନାହିଁ ତା ବଦଳରେ ବି ଆଉ ଜଣେ ଚାକରାଣୀ ରହିନି। କଣ ହେଇଛି ବୋଉ? ନାଇଁ କଣ ହେଇଛି? ନାଇଁ କଥା କଣ କି ବାପା? ଏମାନେ କେହି କିଛି କହିପାରିବେନି। ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ବାପା ବୋଉ 2 ଜଣ ଯାକ ଚାକର ଚାକରାଣୀ ବିଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମିଛରେ କହୁଛନ୍ତି ଚାକର ଚାକରାଣୀ ଛୁଟିରେ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ବେଟୁ ଜେଜେ ଜେଜେମା ଘର ଚାକର ଚାକରାଣୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତୁ ରହ ମୁଁ ତତେ ଯଦି ସେୟାର କରିଛି ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିବୁ। बदमाश कौन कहलु? चाकर चाकराणी के आमे बाहर कर देचु। अरे सुनो तुम गेला पुअर कथा टिके सुनो केते बड़ बड़ कथा कहूची टका एडे के मकुटा पिला केते मिछ कथा कहूची से कहूनी मिछ कहूछ तमे। कौन कहलु? मिछ आमे कहूछु? हां तमे तम स्त्री की खुशी करबा पई मो बापा बों को चाकर चाकराणी खटौछ। प्रशांत तम स्त्री की खुशी करबा पई ए घरु चाकर चाकराणी की विदा कर दैछ। बेकार कथाटा को बुझबडे कारण मु भलो भाबे जानिछि ए कथा बापा बों केबे बाहर प्रकाश करिवेनी। प्रशांत कथाटा न जानि न सुनि एमिति मंतव्य दबा जम्मा भी ठीक होउनी। सब जानिछि आ सब सुनिछि जहां जानिछि वास्तव क्षेत्र ठीक से या कहूची। ओ प्रशांत मु कहूची तू टिके चुप हो जा। आपण चुप हो पारंती कारण आपण बापा पुआ आपण को गंगासागर मेला देखे बाल छाड़ी दे आसिले भी आपण चुप रुहंती। वृद्धाश्रम को विदा कर देले भी आपण चुप रुहंती। हेले मु चुप हो पारिबिनी कारण मु कुल कलंक नुह मु पुओ बापर पुओ। ओ बापा सुनाटा तू टे पार्टी बंद कर। एक कथा जे साई परिचय सुनिबे से माने कोन कहबे कहलु? सुनतु से माने जानतु ए कानून नो रक्षाकारी भाबरे पुओ किपरि भाबरे बापा मां को प्रति अन्याय करूची। ए कथा तू कहउछु ना सेमाने कहउछु दिबे? सेमाने एथि पई कहि पारु नाथि जे सेमाने को विश्वास सेमाने को धोखा देइची। सेमाने को आशा भरोसा भावना सेमाने को प्रतारणा करिची। सेमाने कपाट बंद करी कांदु छंती। जोलु तमे देखि न परिले भी तमरे पुओ देखुची। चिंटू तू हमर भीतर को जा तोर एठी रहिबा किसी दरकार नहीं।
गोटे छोट पिलार कथा को विश्वास करी ए घर महाभारत सृष्टि करबा जमा भी ठीक होनी। महाभारत तमे सृष्टि करि सारिछ मु तो केवल आवृत्ति करूची आ मोर आवृत्तिटा मु छोट पिला मुहरु सुनी कहूनी मो सान भौणी मुहरु सुनिची। What? ओ तते संगीता ए कथा कहिची। हां संगीता कहिची शुणुच तम सान भौणी कथा शुणुच देखुच से घरे केमिति नाटक लगाउची हेले ताकू एमिति नाटक ए घरे करेबाकू मु देबिनी। जमा देवा तमे किए नाटक बंद करिबो अबे मु ता भी नहीं तम साली नुहे मो भाभी पत्नी तमे जेमिति तम स्त्री को विवाह करिछ मु भी सेमिति मो भाभी पत्नी को विवाह करिबी। कोन 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 कहलो तमे ताको विवाह करबो केबे भी कराई देबी ए कथा मु केबे भी कराई देबी कोन से परिस्थिति भी संगीता ए घरर दुआर मुह मट्टी भी मारी परिबोनी केवल तमर नुहे मोर भी। ओहो प्रशांत अरे ये सब कौन होची गुमर फिटुची बापा आपण ए गुमर सुनिबा किछि दरकार नहीं आपण कोन नहीं भीतर को जानतु मु आसीची जते बेले आज गोटे किछि फाइनल हेइ जिबा उचित ए फाइनल टा मु तते सुनाई दउची सुन आजि ठारू मु तुम मानक ठारू अलगा रही। कोन कहलो अरे कोन कहलो तू पिले आबो तू हम मन पाखर अलगा रहिबो। नहीं रे प्रभु तू सेमिति कह ना रे ये वंश रे कलंक लगी जीवो लागो से कलंक तमे लगे जाइछ सानो पुओ जरिया रे ए घरे तुमे बाचरी ठिया करछ। अरे प्रभु मु भगवान कर रखे कहूची रे हमें माने किछि कहनु रे प्रभु हमें किछि कहनु तुमको एबे आउ किछि करबाकू पड़िबनी जहा करिवो तमरे सानो पुओ करू साना पुआ एथि पई करबाकू बाध्य होची जे तम पळी गोटे कुलांकर पाखरे रहिबा अपेक्षा मो बापा बो अलग रहिबा भलो। आसु आसु मो घर को भांगी देबा को कहतु बाहर मो घरु नहीं तू बाहर घरु ओ तमे चुप रहो शांति मु जहा करूछी मो काम मते करिबाकू दियो ए कुळांगारटा आसु आसु मो घरटा को भांगी देबा को कहूची ये मो वंशरे कलंक लगे देबा को कहूची ये मो वंशर कुळ कलंक। बापा ए डाक ना मते बापा मु तो मुह टाइम नहीं आपण सेमिति मते कहतुनी आपण सेमिति मते कहतुनी मु राण पके कहूची तो मुह चाहिए नहीं तोते तो बापर राण चली जा एणिकी तू आउ दिन दी पहर जाए अखिया अखिया काम करिबु ता नले तो पुलिस पो तते मारी बोलो बोलो तते जदि बेसी कष्ट हुए तू मो पाखकू पळेइबु बापा सिना मो मुह चाहिबेली तू सेमिति करिबुनी लो बो तते मो राण आ
ଛାଡିବନି ବାବା ଏଇ ପ୍ରସାଦ জীবন জীবন কেমিতি জীবন ସିଏ ପରା ମୋର ଗୋଟାଏ ଭଲ ପୁଅ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ଏଠି ରଖିଥାନ୍ତି ରାତି ପାଇଲେ ଦି ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତା ଆମ ପାଇଁ ମୋ ପୁଅଟା କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତା ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିନଥାନ୍ତା କେମିତି ସହିଥାନ୍ତି ଯାଉଲୋ ଶାନ୍ତି ସିଏ ଯାଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସିଏ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ହଇରାଣ ହବନି ସିଏ ଯୋଉଠି ରହିବ ଭଲରେ ରହିବ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ମୁଁ ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି हे प्रभु जगन्नाथ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲରେ ରଖ ପ୍ରଭୁ भांगी जाए जीवन जीवन ଜାଣିନୁ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନ ପ୍ରେମରେ କଣ ଏମିତି ବନ୍ଧନ ହୁଏ ତୁ ଶଳା ଜମ ଫାସ ଦେଖିଛୁ ଜମ ଯେମିତି ଫାସ ପକେଇ ମଣିଷକୁ ନିଏ ମୁଁ ଶଳାଟି ତତେ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନ ପକେଇ ଏଇଠିକି ନେଇକି ଆଇଛି ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗା ଏଇଟା ହଉଛି ମନ୍ଦିର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଓ ଯାହା ହଉ ଭଲ ଜାଗାଟିଏ ମୋ ହାତ ଟିକେ ଖୋଲିଲ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜୁହାର ହୁଏ ଆଉ 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 ମୁଁ ତ ହାତ ଖୋଲିଦେବି ମୋ ହାତ ଖୋଲିଦେଲେ ତୁ ତ ଏଠି ଜାଗା ଛାଡି ପଳେଇବୁ ମୁଁ ତତେ ବାହା ହେବି କେମିତି ତୁ ଶଳା ତତେ ମୁଁ ଜମା ଛାଡିବିନି ତତେ ଏମିତି ବାନ୍ଧିକି ଆଣିଛ ନା ମୁଁ ବାହା ହେବି ତାପରେ ଯାଇ ଛାଡିବି ବାହା ହବ ବୋଲି କଣ ମତେ ଏମିତି ବାନ୍ଧି ଦିଅ ହେଇରେ ଶଳା ତୁ ମହିଷିଆଳ ବୋଲି ମୁଁ ତତେ ମନ ଦେଇ ବଇଛି ଏ ରଗଡି ସାହିରେ ହୁରି ପଡିଲାଣି ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ରହିଛି ବୋଲି ତୁ ମତେ କେବେ ବାହା ହବୁ କହିଲୁ ଆଗେ ବାହା ହବୁ ତାପରେ ଯାଇ ଛାଡିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ବାହା ହେଇପାରିବିନି କଣ ହେଲା ବାହା ହବୁନୁ ହେଇରେ ହେଇ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ବସୁଛି ଉଠୁଛି ଖାଉଛି ପିଉଛି
ଘଷି ନାଚି ବି ହଉଛି କିଏ ତୋର କଣ କିଛି ହଉନି? ନା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ତୋ ଦେହକୁ ଛୁଇଁଲେ ତୋତେ କଣ କରେଣ୍ଟ ମାରୁନି? ଏମାଳ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ତତେ କିସ୍ ଦେଲେ ତୋର କଣ ଥର ଥର ହଉନି? କିସ୍ କା ମୁଁ ସିନା ଜାଣିଥିଲେ ହବ। ଦେଖ ତତେ ଆଉ ବୁଝେଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ହେଇ ଅନେଇଲୁ ତୁ ଏଇଠି ଥା, ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଉଛି ଫୁଲମାଳ ନେଇକି ଆସିବି, ତାପରେ ଦେଖିବି ତୋର ସିରି ସିରି ହଉଛି କି ନା। କମିଶନ ବସିଛି ତଦନ୍ତରେ ଆସି ଆଜି ମୋର ଏ ଅବସ୍ଥା। ମତେ ଏ ସଂକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କର ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଏ ସଂକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କି ଅବସ୍ଥା? ଦେବର୍ଷି ତମେ ଠିକ ଟାଇମରେ ଆସି ଯାଇଛ, ମତେ ଟିକେ ଫିଟାଅ ଦେବର୍ଷି। ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା କିଏ? ସେଇ ସେଇ ମହିଷିଆଳି ମତେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଆପଣ କଣ ବୋଧେ ଜାନକାରୀ ଫାନକାରୀ କଲେ ବୋଧେ ଆଉ। ଦେବର୍ଷି ଜାନକାରୀ ଫାନକାରୀ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କରିବି କଣ? ହେଲା ଆଗ ଫିଟେଇ ଦେବା ତାକୁ। ଆଗ ମୋ ବନ୍ଧନ ଫିଟେଇଲ, ମତେ ମୁକ୍ତ କଲ। ଇଏ ଶଳା ଯୋଉ ଦୌଡ଼ି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଜମ ଦୌଡ଼ିଠୁ ବି ଭାରି ଟାଣେ। ଆପଣ ଗୋଡୁଟା କଣ ଫୁଲି ଯାଇଛି? କାଲି ରାତିରୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ରେ ଭାଇ। ସେ ବାନ୍ଧିଲା କାହିଁକି? କଥା କଣ କହୁଛି ବାହା ହବ। କଣ ଆପଣ ତ ବଡ ଅଡୁଆରେ ପକାଇଦେଲା ଆଉ। ହଁ ପରା। ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭାଇ କଣ ଆଇଲାଣି? ଯା ଶଳା ତୁ ବି ଆସିଗଲୁ। ମୁଁ ଏଇଠି ଆକୁ ଆଜି ବାହା ହେବି, ବାହା ହେଇଯିବି ତ। ହେଲେ କଣ କରିବି କହିଲ, ଇଏ ପୁରା ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି। ଜବରଦସ୍ତି ବାହା ହେଇ ପଡୁନ। ଜବରଦସ୍ତି ବାହା ହେଇଯିବି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ନିଅ ନିଅ, ମୁଁ ତମ ବେକରେ ଗଳେଇ ଦେଲି, ଏଥର ତମେ ମୋ ବେକରେ ଗଳେଇ ଦିଅ। ମୋ ହାତ କଣ ଉଠୁଛି ଯେ ମୁଁ ପକେଇବି। ତାଙ୍କର କିଛି ଉଠୁନି। କଣ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି ବୋଲି? ହଁ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେଇ ପଡ। ଏବେ ମୋ ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ଗଳେଇବ କିଏ? ଏଇ ଏକ ବେକରେ ତମେ ପକେଇଥିଲେ ଇଏ ତମ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥାନ୍ତେ। ହଁ। ମନେକର ଆଉ ଯିଏ ତମ ବେକରେ ପକେଇଲେ ତମେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବ, ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ହେ ମୁଁ ଆଉ କୋଉଠି କାଇଁ ଖୋଜିବି, ତମେ ବରା ଠିଆ ହେଇଛ, ନା। ତମେ ମୋ ବେକରେ ଗଳେଇ ଦଉନ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ମତେ ସେ ଧନ୍ଦାରେ ପକାନି, ମୋର ପ୍ରବଳ କାମ ଅଛି। କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ନିଅ ମୋ ବେକରେ ଫୁଲମାଳା ଗଳାଅ। ନାଇଁ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଲୋକ, ମୋର ଜମା ନାରୀ ପ୍ରେମ ନୁହଁ। ମୁଁ ନାରୀକି ଦେଖିଲେ ଭୟ କରେ। ତମେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତମର ଛାଡ଼ିଦିଅ। ହଁ ଯଦି ଗଳା ମୋ ବେକରେ ଟିକେ ଗଳେଇ ଦେଲ। ମୁଁ ତ ଗଳିଆ ଗଳି ଜାଣିନି, ଗଳେଇ ଦେବି। ଟିକେ ଆଖି ମୁତି ଦଉନ। ମୁଁ ଆଖି ବୁଝିଲି ତମ ବେକରେ ଫୁଲମାଳା ଗଳେଇବ, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆଖି ବୁଝିଲି। ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କର। ଓಂ ମଙ୍ଗଳମ୍ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ମଙ୍ଗଳମ୍ ଗରୁଡ଼ଧ୍ୱଜ, ମଙ୍ଗଳମ୍ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ, ମଙ୍ଗଳମ୍ ତନୋହରେ। ଓହୋ ଏତେ ଡେରି କଣ କରୁଛ ଯେ ଗଳେଇବା ପାଇଁ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯଦି ଲେଟ୍ କରୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଥର ଆଖି ଖୋଲିଲି। ହାଲୋ ହାଲୋ ହାଲୋ, ଇଏ ଚୋଗଣିକିଆ ଦିଟା ମତେ ଠକି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ମନ୍ଦିର ବେଢା ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି କାନ୍ଦିଲା ପରି ଶୁଭା ହଉଛି। ନାରୀ କଣ୍ଠ ପରି ଶୁଭା ଯାଉଛି। କିଏ କାନ୍ଦୁଛେ? ଓହୋ କାନ୍ଦ
ଇଜ୍ଜତ 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 କଣ ହେଲା? ନେଇଗଲା। କେମିତି ରଖିଦେଲ କି ନେଇଗଲେ? ମୁଁ କଣ କରିବି ଯେ ସିଏ ତ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ନେଇଗଲା। ଏବେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ କିଏ ଦବ ଲୋ ବୋଉ? କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରି କୁହ, ତମ ଇଜ୍ଜତ ଜଣେ ନେଇଛି ନା 2 ଜଣ? ସାଂଘାତିକ ଦଫା। ଏ ମହିଳାର ଇଜ୍ଜତକୁ 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ଛାଡ଼ିବିନି, ଦଫା ଲଗେଇଦେବି। କହିବି କହିବି ମୋ ଇଜ୍ଜତ କେମିତି ନେଲେ? ତମ ଇଜ୍ଜତ କେମିତି ନେଲେ? ପ୍ରଥମେ ମତେ ଆଖି ମାଇଲେ, ଆଉ ତାପରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇଲେ, ଆଉ ତାପରେ ମତେ ଏମିତି ଜଗଣି ଖିଆ ପୋଡ଼ା ମୁଆ ଚାଞ୍ଚ ଖିଆ ରହି ଜଣା ପୋଡ଼ା ମୁଆ କହିଲେ ନା କଣ ମୋ ଇଜ୍ଜତ କେମିତି ନହେଲେ? ସାରି ଦେଲା ରେ ଶଳା, ସବୁ ସାରି ଦେଲା। ପୋଲିସ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କୁଆ ଗଲା ସେ? गुड आफ्टरनून मिस्टर पटनायक। वेलकम वेलकम डॉक्टर दास। मु तो आपन को अपेक्षा रे थिली। थैंक यू मिस्टर पटनायक। कोंदु मु आपनकर की सेवा करि पारे? नो थैंक यू। कौन कहबार अछि कोंदु? अरे मु आपन को डाकिछि, मो पाखु को आपन आसीचंती, धीरे धीरे आलोचना आडू जीवा ना, एते तरतर हेले चलिबो? मोर मेडिकल रे ड्यूटी अछि। अच्छा केवल आपन फोन पाई मते आसीबाक पड़ला। ठीक अछि। टेक इट। ये कौन? नियंतु धरंतु। कौन ये? गिफ्ट। गिफ्ट? हाँ आपण जने भल डॉक्टर, सेथिपाई मो तरफ आपन को गोटे छोटिया गिफ्ट। थैंक यू। खोलंतु खोलंतु खोलंतु, देखन दादर कोन अछि, खोलंतु। टंका 3 लाख टंका। आपण मते लांच दउछंती? नाई 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 नाई, सेटा लांच नु। लांच शब्दटा मते भारी खटका लागे। आपण जानंती मो जीवन रे मो काहाटा लांच नैनी। नियंतु आपण गिफ्ट। मो आगरे मो गिफ्ट को तू पकई देलु। एक उठा उठा से गिफ्ट। अबे उठा बे, उठा। वेरी गुड। एथर पचारि पार ये गिफ्ट मु तुमको कहीं दूँ? कौन भाई? तुम्हें जगन्नाथ महापात्र आउ ता स्त्री को ट्रीटमेंट करने ता घर को जाऊछ? जाऊची। रोग कौन अच्छी? से दुए मानसिक दुश्चिंता रे भांगी पड़ी। से 2 जन को एमिति ट्रीटमेंट समय रे एभली मेडिसिन दब जेमिति 2 जन जाक एका समय रे अंध होई जिवे। मु ए काम करबी? तमे ना अन्याय करि परिबी नहीं। अरे मु सेमानकु को जीवन रू मारिबा को चाहुनी, मु केवल से परिवार को जळई जळई मारिबा को चाहूँ। मु डाक्टर, रोगी सेवा करिबा मोर धर्म, रोगी रो अमंगल करिबा मोर धर्म नुहे। ए बेकारिया कथा गुड़ा से धर्म फर्म गुड़ाक मो आगे शुणाना। मोर काम हवा दरकार, आ काम न हेले
ମାରିଦବ ମତେ? ନାଇଁ 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 ମାରିବା ଅପେକ୍ଷା ଜଳେଇବାକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରେ। କଟକ ବଳାତ୍କାର ମାମଲାର କେସ୍ଟା ଏବେ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ରୋଗୀକୁ ସଠିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନକରି ସାପ କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ଆହୁରି ଖତରନାକ କରିଦେଇଛି। କିଛି ଦିନ କୋମାରେ ରହିଲା ପରେ ରୋଗୀଟି ମରିଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛ ତୁମେ। ଆଜୀବନ ଜେଲ ହେଇଯିବ। ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷା ଆଜୀବନ ଜେଲଟା ଭାରି କଷ୍ଟ। କୁହ ମୋ କାମ କରିବ ନା ଆଜୀବନ ଜେଲ ଯିବ? ମୁଁ ଆପଣ କାମ କରିବାକୁ ରାଜି। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡକ୍ଟର। ତୁମେ ଏଥର ଆସିପାର। କାମ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ଓକେ ମିଷ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ। is the villain. भाई कौन है गला? से डॉक्टर राजी है गला ना? ରାଜି ହବନି। ତାକୁ ରାଜି କରେଇଲି, ଟଙ୍କା ଦେଲି, ଧମକ ବି ଦେଲି। ତ ବିଚରା ଡକ୍ଟରଟା ଡରିକି ରାଜି ହେଇଗଲା। ସତ କହୁଛି ଭାଇ, ଯଦି ଆମ ପ୍ଲାନ୍ଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ଶ୍ରବଣ କୁ ଦେଖେଇ ଦେବି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ଆରେ ସେତିକି ନୁହଁ, ସେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଦିଟା ଏବେ ଭୁଇଁ ଦରାଣ୍ଡିବେ। ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ପିତୃଭକ୍ତି ପୁଅ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧ ବୋପା ମାଙ୍କ ସେବା କରିବ। ତୋର କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ହଠାତ୍ ଚାଲି ଆସିବାଟା ଠିକ ହେଲାନି। ସେଇଠି ରହିକି ତାର କାମ ସବୁ ହାସଲ କରିବାର ଥିଲା। ଭାଇ କଣ ଆଉ କରିଥାନ୍ତି ଯେ, ସେ ମୋ ସହିତ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କଲା ମତେ ସେଥିପାଇଁ ଖରାପ ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଠିକ ଅଛି, କାମଟା ହାସଲ ହେଇଗଲା ପରେ ତୁ ପୁଣି ସେଇ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଏ ବୁଢା ବୁଢୀଙ୍କ ସେବା କରିବୁ। କୌଶଳ କରିକି ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ନାଁରେ ଇଏ ବୁଢା ବୁଢୀ ଦିଟାଙ୍କୁ ପିକନିକ ନବା ନାଁରେ କୋଉ ଦୂରରେ ଛାଡ଼ିଦବୁ। ଆଉ ଯେମିତି ସେ ଘରକୁ ଆସି ନ ପାରିବେ। ସେ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର କିଛି ସେଠି କାମ ଦାମ ହବାର ନାହିଁ। ଓହୋ ନାଇଁ ମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଏକା ପିଇବି। ଆଉ ତାହେଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପିଇବା। ଏ ପ୍ୟାକଟା ତମେ ଧର। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଜି ମୋର ମୁଡ୍ ଜମା ବି ନାହିଁ, ପ୍ଲିଜ। ମୁଡ୍ ନଥାଏ ମୁନମୁନ, ମୁଡ୍ ଆଣିବାକୁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଭଲ କାମଟେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆସ ନା ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଟିକେ ରୋମାନ୍ସ କରିବା। ଆରେ ବାବା, ମୁଁ ତମର, କେବଳ ତମର। ଖାଲି ସେ ଶ୍ରବଣ ତ ନାକୁ ମାଧ୍ୟମ। ତମେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହି ମତେ ଠକି ଚାଲିଛ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ତମର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବିନି। ତମେ ମତେ ମାରିଲ ମୁନମୁନ। ଦୁଷ୍ଟାମି କମେଇ ଦେଲି। अरे बाबा, तम दुष्टामीटा आज टिके बहुत बढ़ी जाइतिला। कथा कौन कि आज मोर दुष्टामी करबा को जमा भी मूड नाही। आउ केतले करबा। बाय। मु प्रभुदत्त पट्टनायक मानविकता को मु पसंद करे नहीं। शतरंज खेलवाटा मोर गोटे शौक। आउ से शतरंज खेलर मु होची रिंग मास्टर। दिने मोर खेल बंद हो गले मु पागला हो जाए। आ मो खेल जदि मते कि हरई दिए मु नायक रो खलनायक पलटि जाए। ए श्रवण महापात्र, केतेबेले घोड़ा पिठी रे बसी अढ़ई पद आग को जाई जोगी को खाई जाइछि, तो केतेबेले हाथी पिठी रे बसी ए मुंडरो से मुंड को रास्ता क्लियर करि दैछि। मनोज श्रवण महापात्र, आखी थिबा बोपा मांग सहित तते मु शांति रे बंचिबा को देबिनी।
तते मु फेरई नबी रामायण से श्रवण कुमार पाखकु आउ तापरे दशरथ होई मु तो ऊपर को सर निक्षेप करीबी कि ना मु नायक नुहे मु खलनायक
देबू काका देबू काका कुआड़े गल शुभुची ना नाई अरे सकाळ हो गला बापा बोऊ को उठ पठेबी ए काकू अरे बापा बोऊ को उठा सकाळ हो गलानी ହେଇଠି ସାନ ବାବୁ हाँ ବାପ ବୋଉ ନୁହଁ ରାତି 2ଟାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। अरे बाबू को उठा ताको चाह करके दे बो उठिले मु फूल तोली सारे मु बो को उठे देबी ହଏ ବାବୁ हाँ ମୁଁ ତ ଖଟିବା ଲୋକ हाँ ତମେ କି ଖଟିବ କହିଲ ହେଇଠି ମୁଁ ଯାଉଛି ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଡାକିଦେବି। हाँ जा शीघ्र जा बापा बोऊ को डाकी देबू हाँ जा ଡାକି ଦଉଛି। हाँ हाँ जा मो फूल तोली सारे बापा को डाकी ବାବୁ ବାବୁ ହେଇଠି ବାବୁ ସକାଳ ହେଲାଣି ପରା ଶୀଘ୍ର ଉଠୁନ କାଉ ବୋବେଇଲାଣି ଶୀଘ୍ର ଉଠ। ଆରେ ଦେବୁ ସକାଳ ହେଲାଣି? ହଁ କେତେବେଳୁ ସକାଳ ହେଲାଣି? ହଉ ମୁଁ ଏବେ ଉଠୁଛି। ଉଠ ଉଠ ଶୀଘ୍ର ଉଠ। ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆରେ ସକାଳ ହେଲାଣି ଉଠ କଣ ଦିଟା ଜଳଖିଆ ପତ୍ର ଖାଇଦିଅ। ଏମିତି କଣ ହଉଛନ୍ତି? ଦେବୁ କଣ ଦେବୁରେ କଣ ମତେ କେହି ମତେ କେହି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଦେବୁ। ନାଇଁ ବାବୁ ତମେ ଟିକେ ଡେରିରେ ଶୋଇଥିଲ ତ ସେଇ ଯୋଗୁ ଟିକେ କଣ ଲାଗୁଥିବ ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ ରେ ଦେବୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି ଦେବୁ ଦେଖିପାରୁନି ବାବୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସ। ଆରେ ମତେ କିଛି ଦେଖା ଯାଉନି କାହିଁକି? ମତେ କିଛି ଦେଖା ଯାଉନି। ଆରେ ଆମେ କୁଆଡେ ଗଲ ତମେ? ସାନାବୁ 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 ଆମେ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମେ ଆମ ସଂସାର ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଆମକୁ କିଛି ଦେଖା ଯାଉନି ରେ ଆମେ କିଛି ଦେଖି ପାରୁନୁ। ଆରେ ସବୁ ଆମକୁ କିଛି ଦେଖା ଯାଉନି। ନାଇଁ ସବୁ ଆରେ ଦେବୁ ଦେବୁରେ ଆମେ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ନାଇଁ ବାପା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହବନି ବାପା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହବନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହବାକୁ ଦେବିନି। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଏ ବୋଉ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ମୁଁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଡାକି ଦେଉଛି ଡାକ୍ତର ଆସିଲେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଦେବୁ କଥା ତମେ ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଅ ମୁଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣୁଛି। ବାପା ତମେ ଆସ ହେଇଯିବ କାକା ତମେ କୋଉ ପାଳ हे बाबू हे जगन्नाथ हे कालिया ठाकुर कहीं मो बाबू के गोटे पर गोटे दशा दौचे बाबू कहीं ताकू एमती कदे कदे मारुच बाबू देबू जगन्नाथ तमे बहुत भल तुमको जी पूजा कला तमे तार सर्वनाश कले प्रभु कहीं
କାହିଁକି ତମେ ଏମିତି କର ଠାକୁର? କାହିଁକି ତମେ ତମ ଭକ୍ତକୁ କନ୍ଦାଅ? ହେ ଠାକୁରେ, ତମର କଣ ଆମ ଉପରେ ଈର୍ଷା ହଉଛି? ଆମ ପୁଅ ଆମ ବାପା ମା ଦୁଇଟାକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ବୋଲି ତମର ରାଗ ହଉଛି ନା? ହେଲେ ଆମେ ତ ତମକୁ କେବେ ଭୁଲି ଯାଇନୁ, ତମକୁ ପୂଜାରେ କେବେ ଅବହେଳା କରିନୁ। କାହିଁକି ଆମକୁ ଏମିତି ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଲ? କାହିଁକି? କରିଛନ୍ତି ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆରେ ଆମକୁ ପୁରା ଆଗକୁ ବହୁତ ବିପତ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖି ସହିପାରିବାନି ବୋଲି ଆମ ଜଗା ଆମ ଆଖି ନେଇଗଲା। ନାଇଁ ବାବୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମକୁ ସେ ଅନ୍ଧ ଅଞ୍ଜଳି କରିଦେଲା। ନାଇଁ ବାବୁ, ସେ ଜଗାଟା ନା ଜମା ଭଲ ଠାକୁର ନୁହଁ ବାବୁ, ଜମା ଭଲ ଠାକୁର ନୁହଁ। ତାକୁ ଯିଏ ପୂଜା କରେ ତାକୁ ଯିଏ କନ୍ଦେଇ କନ୍ଦେଇ ମାରେ, ଆଉ ତାକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଏ ତାକୁ ବି କନ୍ଦେଇ କନ୍ଦେଇ ମାରେ ବାବୁ। ସେ ଠାକୁର କାନ୍ଦକୁ ଭଲ ପାଏ ବାବୁ, ହସକୁ ଭଲ ପାଏ। ନାଇଁ ରେ ତମୁ ନାଇଁ, ଆରେ ତୁ ସେମିତି କହନି। ମୋ ଜଗା ଠିକ ଜାଣିଛି, କାହିଁକି ନା ଲୁହରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ ହସରେ ସେତିକି ନଥାଏ ରେ ଦେବୁ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଲେ ଆଖି ପୁରା ଭଲ ରୁହେ। ଆମେ ପୁରା ଜୀବନ ସାରା କାନ୍ଦି ନଥିଲୁ, ଆମ ଆଖି ଭଲ ରହିଥାନ୍ତା କେମିତି? ମୁଁ ଆଜିଠୁ ସେ ଜଗାକୁ ପୂଜା କରିବିନି, ଦେବୁ ତାକୁ ଚନ୍ଦନ ଦେବିନି ବାବୁ, ତା ପାଇଁ ଆଉ ଫୁଲ ତୋଳିବିନି, ସେମିତି କହନି। ତା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଭଜନ ଦେବୁରେ ଦେବୁ। ଆଜିଠାରୁ ସେ ଜଗାର ପୂଜା କରବୁ। ତମେ ମତେ ଉଠେଇବ, ଆମେ ଯେତେ ପଡ଼ିଲେ ବି ଆମ ପୁଅକୁ ଆମେ କିଛି କହିବାନି। ମୋ ଖଣ୍ଡିଆ ଜାଗାରୁ ତମେ ଲହୁ ପୋଛି ଦେବ, ଆଉ ତମ ଖଣ୍ଡିଆ ଜାଗାରୁ ମୁଁ ଲହୁ ପୋଛି ଦେବି। ଆମ ପାଇଁ ପୁଅଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଇବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆମକୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ସିଏ କାନ୍ଦିବ। ଖାଇବ କି ନାହିଁ, ଗାଧେଇବ କି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଦେଖିପାରିବିନି ନା, କିଛି ବି ଦେଖିପାରିବିନି। ତଥାପି ସେ ଆମକୁ ପୂଜା କରିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆମ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି କହିବ ପିତା ଧର୍ମ, ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ, ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ, ପିତରି ପୃଥିବୀ ବର୍ଣ୍ଣେ ପ୍ରିୟନ୍ତି ସର୍ବଦେବତା। ଶୋକ ଭୁଲ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସବୁ ଦେବତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତିନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁଅ ଉପରେ ପଡେନି। ଏ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଆମଠୁ ପାଇଯାଇଥିଲୁ। ଏ ଜଗା ବି ଆଜି ମୋ ମୁହଁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ବାପା ବୋଉ କିଛି ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରବଣ ବାପା ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ। ବୋଉ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ। बहु परीक्षा निरीक्षा दरकार, तथापि आपण बापा बों आखि विषय आगुरी जहाँ जानी बोधुए एमानकर आउ दृष्टि शक्ति फेरब ना। नहीं डाक्तर बाबू आपण एमती कहतुनी डाक्तर बाबू, मु आपन को रिक्वेस्ट करूँ डाक्तर बाबू, आपण मो बापा बो को भल कर दियंतु बाबू, आपण मो बापा बो को भल कर दियंतु। दुईंकर आखिर अवस्था भल नहीं बोली मु आपन बहु आगुरी कही, आपण किंतु डेरी करदेले। हैदराबाद जावाकू आपण को रेकमेंड करिछि। बहु पारिवारिक अशांति भितर रही मु टिके अवहेला कर देछि डाक्तर बाबू। प्लीज प्लीज आपण मो बापा बो को भल कर देतु डाक्तर बाबू प्लीज। आपण गोटे काम करंतु, लैब को नहीं सब टेस्ट करंतु, किंतु आशा कम। आई एम अंडन मिस्टर महापात्र, आई एम सॉरी। डाक्तर बाबू मो कथा टी सुनो डाक्तर बाबू, सुनो डाक्तर बाबू। भांगी जाए सुना सपना जीवन जीवन केमिति जीवन आउ काहे कि तू डाक्टर बाबू जोडा कुछ नहीं श्रवण पहीगला पानी की काहे कि तू धरिबे को चेष्टा करिछु। अरे जे जाईछि ताकू जीवाकू दे रे पुओ, ताको फेरी पाइबा को आशा करना। नहीं बाबा मु आशा कहरे देबेली। डाक्टर कहले आपण को आखि टेस्ट करा जीवो, येठी जति किछि फल न मिले मु आपण को हैदराबाद लेबी, दरकार पड़िले मु आपण को परेल नबर में सुखिला नईरु पानी आशा करिबाटा वृथा। ताको जत्ते खोलिले भी खाली से बाली बाहरी बसिना, पानी केबे बलबरे, पानी केबे बाहरी बनी। हमें बरु एमती अंध ही रहिबु पुओ वाला। संसार देखिलु, समाज देखिलु, परिवार देखिलु, आउ हमरे किसी दरकार नहीं रे पुओ। एणिकी से कालिया ठाकुर को दिन राति हम डाकिबु। अरे कमर ताको डाकी मारे कोठी हमें मते किछि त्रुटि करि देलु, जोति पई से आबोदी चोर को आज अंध अंधुड़ी करि देला। एले जत्ते कि दिन एबे बंचिबु सेई करिया को डाकिबु। रे जगा तुसरा आबोदी चोर को अंध अंधुड़ी करि देलु। हमें से आओ दुनिया को देखि पारिबुनी कले हेबड़ी की सबुदरी बापू को तो चाहिए प्रभु। हमें तो जाइबेरु से जगार मन दुख हेले रे पुओ, तेनु से हम आखि नहीं गला। एनी तो ठीक जाइबे रे पुओ जगा। रामायण से श्रवण कुमार एबे भी बचिची बाबा। आपण को श्रवण कुमार एबे भी बचिची। मो देहरे शेष रक्त बिंदु दिवा जाए मु आपण को सेवा करिबी बाबा।
ରାମାୟଣର ସେହି ଶ୍ରବଣ କୁମାର ପରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ସକଳ ଯାତ୍ରା କରିବି ବାବା, ସକଳ ଯାତ୍ରା କରିବି। हरे जियो ठाकुर, हरे जियो ठाकुर, दियो तुझी बात दियो तुझी जियो ठाकुर, हरे जियो ठाकुर, दियो तुझी श्रवण भाई बसंत तमे एठी? तू भी तो एठी? हाँ। केमिति अछु? तमे केमती अछ? बहुत भलरे अछि। हम भल आम भीतर अछि श्रवण भाई। आमे दुई ताले बहुत भलरे अछ ना। दी जन जाक एका बेले अंध हो गले। मौसा मौसी एका बेले अंध हो गले। बहु जगह परीक्षा करेली फल किछि हेलानी। आमे समस्त दिने अंध हो जिबा श्रवण भाई, आउ चित्कार करी कहिबा, हे विश्व नियंता तमे हमको अंध करी दियो। तमर सृष्टि हमको जमा भलो लागुनी। हमको ए सृष्टि भलो न लगिले भी ए सृष्टि को हमें एमिति देखिबा, हमें देखिबा हम बापा बो को अवस्था, हमें देखिबा हम परिवार रा दुर्दशा, हमें देखिबा ए समाज रा सहिता, हमको देखिबा को अब प्रशांत सब अंगेले बेबा को। मो भाई भाउज आम घरटा को भांगी देले भाई। मो स्त्री तो भाई को कही मते थाना रे माड़ मरैला। देख मो स्त्री माड़र चिन्ह सबु सही मो बापा बो कही मो हाथ गोड़ को बांधी देछि। तथापि आम उत्तर पुरुष माने एबे भी प्रार्थना गाउछथि, मते भल बुद्धि परा शिखाओ, मते भला बाट परा देखाओ, मोर काम को कराओ सरस, मोर मुखे दियो चिररस। आम काम को कई भल पाउनाती, आम कथा कहा देहरे जाउनी, आमे पलातक हो जाइसे ना। तथापि तमरी मानंग परी पुओ पाई ए संसार चलची बाबू।
ऋतु पर ऋतु मास पर मास सब सिस्टम रे चलची। ଆପଣ କଣ ଏ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ? हाँ एई अल्प दिन हैला मु एई मंदिर रे पूजक रूपे नियुक्ति पाइछि। भक्त आसुछंती भक्त जाउछंती हेले भल मनीष मु आज जाए पाइनि। आज भगवान दयारू भल पुओ देखुची भल मनीष देखुची। अच्छा बाबू आपण मानकर घर कोठी? ठिकाना हजि जाइछि पूजारी, रास्ता पाउनु। रास्ता खोजी खोजी आमे दी बंधु एइठी पहुंची जाइछु। भल कल ये भल जगह ठाकुरंग स्थान एठी रहिबार समस्त सुविधा अछि। धन्यवाद। जदि सेमिति किछि सुजोग आसे आमे आपण कथा चिंता करिबु। आपण आसी पारंती। हाँ मु आसुछु। गोटे झियो बाहाबा पई आछि। भारी भल झियो काहाकू बाहाउची के जानी बिचारी की तम मानक पई पुओटे मिली जांदा की। हौ आलती समय हो गलानी तमे माने प्रसाद पाइकी जीव। जानिछ श्रवण भाई हाँ एते कथा परे भी आम संगीता माने तम साली मते मंदिर को नहीं आसीची। संगीता खूब भल झियो। मो पई से ता भौणीर भी शत्रु हो जाइछि। तो भाई ता बापा समस्ते संगीतार शत्रु हो जाइछन्ते। मते से विवाह करबा को चाहूची। तमे जेते बेले आसी जाइछ अंतत पक्षे आम बाहाघर सरिबा जाए तमे टिके रहले भलो हबो। संगीता मो स्त्री र भौणी। अरे ता बाहाघर रहिबा मोर निहाती दरकार। किंतु संगीता को उपहार देला बेले किछि जिनिस मो पाखरे नाही। मु खाली आशीर्वाद करूची तम दाम्पत्य जीवन खुशी रे कटू। संगीता को मोर शुभेच्छा जणाई देबू। मोर ए समय रे मु तम पाखरे रही पारुनी सेथिपई मु दुखित। मु आसुची तेणे अंध बापा मा दे मते अपेक्षा करथिबे। आई विश ए हैप्पी एंड प्रॉस्परस मैरिज लाइफ। प्रशांत मते देखो। बाहाघर पाई मंदिर पूजारी माने खूब तत्पर। बाहाघर आम बाहाघर प्रशांत कौन है एते बुझेला परे भी तमे पुणी सीरियस रहउछ। मो मो पई नहीं तम पई। तम चिंता और मो चिंता को मो आपणे नेछि प्रशांत। सेति पई मु तुमको मंदिर को नहीं आसीछि। तमे मो मथारे सिंदूर टोपाई पिंदेई दियो। ए समाज मते स्वीकृति मिली दो तापरे देखिबो तमरो सुख दुख सब किछि मु पादुक परि पिइछिबे। दुख सहिबाकू तमरो धैर्य अछि तो? अच्छा प्रशांत। लुह पीबाकू तमरो साहस अछि तो? अरे बाबा अछि। मु तुमको जेते बेले जो कथा कहबी तमे मो कथा रखिबो तो? ए प्रशांत ए पर्यंतले तम संगीत कोन तमे चिनि पारिलोनी? दूरनु चिनिथिली एबे जेते बेले तमे मोर अति निकट रहबाकू जाउछो तुमको बारंबार चिनिबी। तुमको तमे मो संगीतार परिचय देबाकू पड़िबो। तामने तमे मते मु संदेह आड़े को जाउनी मु जीवन को संधि करबा को चाहूची। ए प्रशांत स्वामी स्त्री रो जीवन को संधि कुआ जायने पवित्र संपर्क कुआ जाय। सेहिति पई मु तुमको मंदिर को नहीं आसीछि सिंदूर रो संपर्क पई संकार संपर्क पई। हेले मु तम मथारे सिंदूर पिंधेई पारुनी संगीता। मु तुमको शंका पिंधेई पारुनी। मु तुमको विवाह करि पारुनी। तमे सेबेती कोने किंतु तमे स्त्री हबो तमे स्वामी पाइबो। तमे श्रवण भाई को विवाह कर संगीता।
ତମେ ଶ୍ରବଣ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଅ। ଶ୍ରବଣ ଭାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମାନ ଘରକୁ ତମ ଭଉଣୀ ମଶାଣି କରିଦେଇଛି। ଯୋଉ ଘରେ ଦିନେ ମାଟି ଦେବତାର ପୂଜା ହେଉନଥିଲା ସେ ଘର ଆଜି ମଶାଣି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଚାହେଁ ସେ ଘରେ ପୁଣି ମାତୃପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଉ, ପୁଣି ପିତୃପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଉ, ପୁଣି ଭାସି ଆସୁ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ, ପିତା ଧର୍ମ, ପିତା ହି ପରମ ତପ, ପିତରି ପିତିମା ପର୍ଣ୍ଣେ ପ୍ରିୟନ୍ତେ ସର୍ବଦେବତା, ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିସ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିୟସୀ। ଶ୍ରବଣ ଭାଇଙ୍କ ଉଜୁଡ଼ା ସଂସାରକୁ ଆମେ କ'ଣ ସଜାଡ଼ି ପାରିବାନି? ଆମେ କ'ଣ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା? ପ୍ରଶାନ୍ତ, ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କ'ଣ ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବନି? କାହିଁକି କାହିଁକି ମତେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଉଛ?